በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ህዝበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላና ህዝበ እግዚአብሔር ሁን። ህዝበ እግዚአብሔር እዝሎም ምሸት ንሪኦ ናይቲ በቀዳማይ አርእስቲ ዝጠቐስናዮ ናቱ መቐፀልታ እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 59 ኣብ ማቴዎስ 8:21 ጠቂስና ነርና። እሱ ከዓ እንታዩ ሕደግ ደኣነ ዓሳ ዓበኒ ንሙታትሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ድብል ኣርእስቲ ኢና ርኢና። ንሙትሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ህልዊ ከለኻ ብኣካል ሙት ዝበሃል ክትበሃል ከቢድ ነገር እዩ። ስለዚ ሙት መን እዩ ህልው መን እዩ ብቃለ እግዚአብሔር መሰረት ገርና ከምቲ ደቂ ዓድና ኣብ ጥቕርዓት ዓድና ዝብልዎን ድዛረቦን ከይተረፈ ባህሊ ኤርትራስ ኣካል ቃል ወንጌል ኢለ ሕስሕት ኢለ ይገልፆ እንዴ ከይተምሃሩ ከለዉ ምዕራፍን ጠቕስን ወይ ከዓ ስብከት ደይኮነ ከሎሲ ልክዕ እቲ ቃል ወንጌል ክርስቶስ ዝተናገሮስ እቶም ደቂ ዓድናኻ ይዛረብዎ ኣብ ጥቕርዓት ወይ ኣብ ትባይቶ ህልዋት ዶ ይበዝሑ ሙታት ድሞቱ ደኣ ካብ ህልዋት ዳ ንበዓል ክስቶ ፀብፂብካ ስነ ምግባር ደየብሎም ሕጊ እንዳባ ዘየኽብሩ ንዝሓመመ ንዚ ኣብ ግዜ ቀውዒ ዝሓመመ ብወፈራ ዓፅሉ ገሌ ሓሚሙሎ ተባሂሉ ኣብ ግዜ ጉንበተ ሰነ እኽሊ ዓመቱ ክዘርእ ዝሓመመ ተልዩ ግራቱ ይሓርስሉ እንዳተራዳነት ቃል ወንጌልሲ ብተግባር እንዳተግበርዎ እዮም ዝኸዱ ዓደቦና ስድራና። ሕጂ ኣብ ከምዚ ደይሳተፍ ዝዕምፅካ ዘይንብረቱ ዝሰርቕ ዝብድል ዝሕሱ ስነ ምግባር ዘየብሉ ብዓደቦ ፉንፉን ብኩሉ ነገር ፉንፉን ድኾነ ብመብስቦ ፉንፉን ድኾነ ሰብ ነዚኦም ከምዚኦም ፀባፂቦምሲ ካብ ህልዋትሲ ሙዉታት በዝሑ ኢላ ኣርእስቲ ገሊጨ ነረ። ሕጂ ሙዉት ደይኮነ ሙዉት ዝበሃል ህልው እዩ። ዝመቶሞ ይዕሪፉ ካብ ኩሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጫብጫውን ሸበዶድን ዝበላ ዓለምሲ ይዕሪፉ እምኩሉ ግብሪ ኣይረፈ ኢልና ጠቐስና ይዕሪፉ ኣሎ ኢና ንብል። ዓሪፉ ሰብ ብምላድ ጀሚሩ ብሞት ይድውድእ ይዕሪፉ ንብል። ዝመተ ብህልዊ ሙት ዝብል ግን ካብቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ካብቲ ህይወት ዝህብ ካብቲ ሰላም ዝህብ ካብቲ ብርሃን ዝህብ ኣምላኽና ካብኡ ዝተፈልየ ሰብ ካብቲ ቅዱስ ትእዛዙ ከዓ ዝተፈልየ ስነ ምግባር ደየብሉ ምኽሪ ቦታትን ምኽሪ ወለድን ዘይሰምዕ ዓመፀኛ በደለኛ ብኩሉ ነገሩ ሙት ዝበሃሉ ሙት ይበሃል ወይ ከዓ ሙታት ኢሎም ፅውዕዎም ስድራና በዚ ነገር እዚ ማለት እዩ። ኣብ ቃል እግዚአብሔር ምስ መፃና ከዓ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 11 ወይ ተራጋሚ ወይ መንፈስ ጠንቆላ ዝጥይቕ ወይ ንሙታት ወይ ተራጋሚ ወይ መንፈስ ዝጥይቕ መንፈስ ጠንቆላ ዝጥይቕ ወይ መንፈስ ሙታት ዝሓትት ኣባኻ ኣይረኸብ ኢልዎ። ኣባኻ ይረኸብ ወይ ተራጋሚ ወይ መንፈስ ጠንቆላን መንፈስ ሙታትን ዝጥይቕ ኣባኻ ኣይረኸብ ይብል ቃል። ከመይ እግዚአብሔር ስሙ ንምውዳስ መንግስቱ ንምውራስ ዝፈጠረና ክቡራት ህዝቡ ንዕኡ ለሚና ካብኡ ክንፅበ ዝግባአና ናብቶም እሱ ዝፈንፈኖም ሓሰመኛታት ጠንቆልቲ መውደቕቲ ዝዓጎል ብስም ሙታትን ኣስማት ሙታትን ጎሮም ዝሰርሑ ኣብራኽካ ቤት እግዚአብሔር ናብቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ክንብርከኻ ዝግበአን ኣብኦም ከይደን ክንብርከኻ ትሕሶኻ ሕጅካ ቁፃርካ ሕጅካ ኣብ ካልእ ንዓኢድካ ፍታሕ ኢሎምኻ መግመግ ትብል ኣብኡ ግን ክትንስንሶን ክትዘርዎን ከለኻ ኣብቶም ውሉድ ዲያብሎስ ፀረ ክርስቶስ ጠንቆልቲ መውደቕቲ ዝዓጎል ኣስመኛታትን ሙታትን ጎሮም ዝሰርሑ ዝፅውዑ ብመንፈስ ሓሶት መንፈስ ዲያብሎስ ኣብዚኦም ከይድካ ክትንብርከኽ ኣብዚኦም ከይድካ ክብሪ ክርስትናኻ እቲ ካብ ረኾ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለድካ ናይ ውሉድነት ፀጋ ኣብኡ ከይድካ ክትሸጦ ከለኻ
موت ميت كالها كاب كريستوس تفليها ورق خبريو عبدا حراجا شيطنيو تملش عم ندورق خيدات شيط كبرنا عقيبا ميزان عقيبا صبغا عقيبا كبر عقيباس 5 عمد دي 4 عمد دي 8 عمد دي مستقلقلالو عديتاتناس تزغرم نزيا كل نبرت نابعدا حراج كيد كله سالباج كبال كله بعرب استعمل كله هلو أبا ورق جن نابت تجزعتلو إندا ورق يسناوت ملص أقرب نبايات ملص جن ورق اللي على كريستنا مخانو لعلو زخوري وخون مخانو خا كريستوس قاليش الناس معولخ بدم ديبلان أروحون ويكعب ورق عندكم تعدكم سي بدم كريستوس هم تعدكم واجههم كوريو إلنا بيطرس እግዚአብሔር مسجن سلازي ندخور كابرهم منفس قدس تولد كارلو هابتو ولدنا معتب كريستنا زتراو كاصقا ابطن قالن امودق زعقولن اباسن بسماجناتن بموتاتن صوعد سرعو او غيركا قصاركان تحسخان حجكا ختمبركا كلها متكا لها موتات يلوم كريستوس موتات يوم يلوم بمدرن بسماين فنفونات كا بقال املاح مسرت سلازي حزب እግዚአብሔር حزب املاح نزيو موتات يلو سلازي كلو موت هلو دبالك نتسامع املاح تقبلو صقا املاح تقليچيو كله خدحنا تامصيو اندي لو حواريا ጳውሎስ ናፍሰብቲቶ ነቱን ሁሉ ድሕነት ደምፀ ጎይታ ነቱን ሁሉ ድሕነት ዝሃበና ጸጋ አምላኽና ሰማያዊ አምላኽ ናኡ መንበርካ ናኡ ምጽላይ ስሙ ምጽዋዕ ትእዛዙ ምኽባር ትእዛዙ ኽቢርካ ከምቲ ጠምያ ዘብላዕኹምኒ ጸምያ ዘስተኹምኒ ዓሪቐ ዝኸደንኩምኒ ሓሚመ ዝበጽሕኩምኒ ተኣሲረ እግዚአብሔር ፍታሕካ ዘልኩምኒ ናቦይ ብሩኻት ዝበሎም ናቦይ ናይ ብሩኽ ክትበሃል ብሩኽ ክብለና ኣምላኽካ ትእዛዙ ምፍጻም ብግስነ ምግባርን ብመንፈሳውነትን ብኹሉ نعملك الناس الله سلازي نحنا بخبري عملنا فاتيرنا كوراتنا كبرنا عن إحنا نتبخبر فاترنا عملنا دمسنا نأخذ وكن صارفوا له ده كناس كن سلي له كن زمر له تعم كن زارب له كن سح له مسحواتنا هنرادار له فعد እግዚአብሔርዩ سلازي نازو جروم ده هذا كادم سب كن نعوس أو يحنا عملك اللي خاب كن بأمرهن بخلنا عملك اللي خاب كندي زحاتت كات صبع املاخي سي من لسلين دونغين دو خمس دو ويكا انس كمزي زلن زلنا بأمرها حاسبك ابتو منفس حسوت كيدكا كتمبركا كلها موتات يلوم كريستوس موتات نموس موتات مقبر ومصوم يمناتو ميلو ساعه كلها ميت كمالتو اونجيل لوقاس معرف 15 فقد 23 عند عرينا انا تطفو ودينا خري لا تطفو ودي منالبات كابسدرو طفيو خيرو ابت زخرو مسكده كله تعص حجو كله غنزو ودي كله تزنبرو دحر اب حدا عصبا دينانو لويك عباريا يتقصيرو او يتقصيرو دحر استكيزو استنتينو ابو دابو باي سراحتنياتا سمر كمزيوم زمغوبو خمزيوم دلون كبرم انا خابزي مستن حسمان مستن كالئن كبل اعترفن حرر كبل كله هوت مسرعي نوبو انت تملسكو سيقبلني قد يخوني لوسينو نوبو تملسو كملاس كلبو معدو مسرعيو وحوسن الالتام كوينو بلو زودي ميتنارو حاويو طوفي نارو ترخبي من التحقوس نحرد سبحة العام نبلع نستيلو الالتان قدران كوينو حاو أبوي كن الزعمت تلاقى كاسة جزيئكا نعم حساء حرد كالين نزن براتي هبني مقلني الوسيلو الزاري وبطينو عطفيو زمسة 5 قبرو ليلو أماريرون أسقرقرون مسملسة زودي حاوها مويتنارو حاويو طفينارو ترخيبو دحنا جوهاتنا تينات كان يحجس نتحوس دا حدق زودي الوبو سلمنتا كم تبعدو خارع ويكا قلب لعنا باقي طفينا بلعنا نحكله همو هين التحازو إذن أين من السحن أين من ملاسين أملاح كان فطاري خازو تتحازو قرم زخونا قاليو سلازي ميتنارو حاوي إلو ونتودو ميتنارس حاوي سلمنتاي كاب أملاحو تفولي نارو
ካብ ፈጣሪኡ ተፈልዩ ካብቲ መድሓኒ ካብቲ ብርሃን ዓለም ካብቲ ህይወት ዝህብ ኣምላኹ ተፈልዩ ጸኒሑ ድሓር ግን ናብ ኣምላኽካ ተነሲሕና እንምለሶ ናይ ንስሓ ናይ ምምላስ ምስጢር እዩ ብዛዕባ ናቱን ኣይኮነን ብምሳሌ ዝተነገረና ዓብ ምስጢር እዩ ስለዚ ሞይቱ ነርስ ሓዊ ኣትብል ተቓል ሞይቱ ነር ሓዊ ስለምንታይ ምፍላይ ካብ ክርስቶስ ሞት እዩ ምፍላይ ካብ ክርስቶስ ከለኻ ሞት እዩ ስለዚ ሞይቱ ነር ሓዊ ሕጂ ንተሓጐስ ሓደ ሰብ ብንስሓ ክምለስ ከሎ ካብ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥ ኣብ ሰማይ ዓበይ ሓጎስ ኮነ እንዲድብለና ቃል ስለዚ ብሓደ ድምለስ ኣብ ሰማይ ዓበይ ሓጎስ ኮነ በቲ ጠፊኡ ነር ተመልሰ በቶም 99 ደኮነስ በቲ ጠፊኡ ዝተመልሰ ኣምላኽና ክንምለስ እንዲ ድፈቱ ደፍቅር ስለዚ ሞይቱ ነርስ ሓዊዩ ምፍላይ ካብ ክርስቶስ ሞት ምዃኑ እዚ ሉቃስ 15:23 ናይቲ ጥፉእ ወዲ ጉሩም ገሩ ይምህረና ይረዳእና ጽቡቕ ገሩ ህዝበ እግዚኣብሔር ህዝበ ኣምላኽ ካብዚ ቐፂለ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:11 ናብቶም ናቱ መፀ ኣይተቐበልዎ ነቶም ዝተቐበሎ ግን መሰል ውሉድነት ናብ ውሉድነት መሰል ክረኽቡ ናብ ውሉድነት ክረኽቡስ መሰል ሃቦም ኣይገርምን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:11 ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱኻ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙን ዝኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ስልጣን ወይ ከዓ መሰል ሃቦም ውሉድ ኣምላኽ ነቶም ብስሙን ዝኣምኑ ዝተቐበልዎ ውሉድ ኣምላኽ ንኾኑስ መሰል ሃቦም ንመን ነቶም ዝተቐበልዎ መሰል ሂቦም ነቶም ዘይተቐበልዎ ኸ ነቶም ዘይተቐበልዎ ደኣ ነቲ ምርሓን ዘይተቐበልዎ ደኣ ኣይተቐበልዎን ምርጮም እንድዩ ብዘይምቕባሎም እኮ እዩ ወቂስዎም ኣምላኽና ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ብምሉእ እንድሕር እምቢብናዮ ንሕና እኮ ደቂ ኣብርሃም ኢና ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑ ግብሪ ኣብርሃም ሃለወኩም ኢልዎም ኣብርሃም ኣቦኹምሲ መዓልታተይ ክርኢ ሃረር በለ መዓልታተይ ክርእሲ ተመነየ ዋ እዚ በልቲ ቀዳማይ ሓሶትካ 50 ዓመት እኳ ደይመላእኻስ ንኣብርሃም ከዓ ርኢኻ ኢሎሞ ኣብርሃም ኣቦኹም መዓልተይ ክርኢ ሃረር በለ ተመነየ ደቂ ኣብርሃም ኢና ከምዚ ኢና ትብሉ ግብሪ ኣብርሃም ከዓ መሃለወኩም ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑስ ደየብልኩም እስኹም እሞ ግብሪ ኣብርሃም የብልኩም ግብሪ ሰናይ ነገር የብልኩምን ንኣብርሃም እንተትፈልጥዎ ንዓይ ፈለጥኩምኒ ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑኻ ንዓይ መፍቀርኩምኒ ኢልዎም ንዓይ መፍቀርኩምኒ ቅድሚ ኣብርሃም ኣነ ነረ ኣብርሃም ከዓ መዓልታተይ ክርኢ ተመነየ ኢልዎም ስለዚ እዚኦም ከዓ ናብቶም ናቱ መፀ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙን ዝኣምኑ ግን መሰል ውሉድነት ሂብዎም እዚ ስለዚ ህዝበ እግዚኣብሔር ንሕና ኸ ኣምላኽና የፍቅረና ይፈትወና እግዚኣብሔር ነቲ ዘፍቀረና ኣምላኽ ነቲ ኩሉ ዝገብረልና ኣምላኽና ንሕና ኸዓ ሰናይ ነገር ጽቡቕ ነገር ክንገብር ትእዛዙ ሓሊና እናብኡ እንዳጸለና እንዳለመና ብህድኣትን ብትዕግስትን ክጽበ ሕቶና ኸዓ ይምልስ ኣይኮነን ግን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ውሉድ ነቲ ዝረኸብካዮ ውሉድነት ነቲ ዝረኸብካዮ ናይ ጸጋ ጥምቀት ነቲ ዝኸበርካዮ ክቡር ናይ ክርስትና ህይወት ዝረኸብካዮ ካብ ረኸብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለድካዮ ኣብ መንፈስ ጥንቆላን መንፈስ ሓሶትን መንፈስ ድግምትን ከይድካ ክትንብርካኽ ከለኻ ኮንቱ ውእቱ እዚ ከዓ ሙት ከምኳ ኣለኻ ሙት ነዚ ኣይፈልጠኩም ድብል ነዚ ከምዚ ዳ መሰለ ብከምዚ ዝኮነ ኣይፈልጠኩም ብል ኣምላኽና ኣይፈልጠኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ናኻ ህዝበ እግዚአብሔር ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ ነቲ ካብ ረኸብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለድናዮ ናይ ጸጋ ውሉድነት ነቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለድናዮ ናይ ጸጋ ውሉድነት ነዚ ክቡር ዝረኸብናዮ ጸጋ ዝረኸብናዮ በረኸት ንሕና ከዓ ከም ቃሉ ክንከይድ ከም ትእዛዙ ክንከይድ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዒንትና ይኽፈት ሙታት ከይብለና እንድሕሪ ሽዑ ሙታት ኢልዎም ሕጂ ኸ በዓል መድዮም ሙታት ክበሃሉ ሙታት ኣለዉ ዶ የለውን እቶም ትማሊ ብኽብሪ ንብኩሑ ነበሩ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ሊቃውንቲ ከምዚኢና ባህልቲ በኣንነት ዝተመኩሑ ነበሩ ሙታት ዝተባሃሉ ኣዝዮም ንሕና ከዓ
ህዝበ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔርና እንብል ሞታት ከይብለና ሚዛንና ቅድሚ እግዚአብሔር ፈኹሹ ኸይርከብ ቀሊሉ ኸይርከብሞ ሞታት ከይብለና ኣይፈልጠኩም ኸይብለና ህዝበ እግዚአብሔር ክንጥንቀቕ ይግባአና ዝርኢ ዕንትና ዝሓስብ የእሙረና ከስተውዕል ይግባእ እዚ ቃል እዚ ንዓይና ንዓኻትኩም ተጻሒፉ ሞታት ከይንበሃል እግዚአብሔር ኣይፈልጠኩም ኸይብለና ብቃሉ ክንከይድ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዓንን ይስማዓኩምን ወስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን